विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की रामजीवनपुर नगर पालिका के चेयरमैन कल्याण तिवारी ने पार्टी की स्थिति के लिए सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 2021 के चुनावों के बाद से आईपैक के लोगों द्वारा लगातार दबाव और धमकियां दी जाती थी तथा पुलिस के जरिए नेताओं को नियंत्रित किया जाता था। আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোক, আমি যেটা বলবো এই জেলায় শেষ কথা, আমিই তো জেলা সভাপতি। 2020 পর থেকে যখন থেকে এই যে ভাইপো নামক শব্দটা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেত্রী অন্ধ হয়ে গেলেন, যে যা কমপ্লেন করতে গেল, অজিত মাইতি এতদিনের লোক, তাকে অপমান করা হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে যে মেদিনীপুর জেলায় সুজয় হাজরাই শেষ কথা বলবে, তার কাছে যেতে হবে, নাহলে হবে না। দল থেকে বলা হতো সুজয় হাজরার সঙ্গে ডাইরেক্ট লিঙ্ক, অজিত মাইতিকে পাত্তা দেয় না।